बिलोंग करती हूँ और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वहाँ की एक ऑथेंटिक डिश जिसे कहते हैं चिकन चाप। जी हाँ, ये बंगाल में बहुत फेमस है और मेरे बंगाली जो व्यूअर्स हैं वो शायद इससे सहमत होंगे। তাহলে বেঙ্গলি ভিউয়ার্সকে আমি নমস্কার জানাই আর আশা করি আপনারা ভালো আছেন। वेल चलिए मैं आपको आज चिकन चाप सिखाती हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक डिश है। वहाँ पे लोग इसे बिरयानी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, स्पेशली रुमाली रोटी के साथ बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल है और इसकी टेक्निक भी बहुत सिंपल है। तो चलिए नोट करते हैं फटाफट इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम लेंगे हंकर्ड, लगभग 1.5 कटोरी। ये कुकिंग ऑयल और घी मिक्स है। ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, सॉल्ट। ये पॉपी सीड्स हैं जो हमने पेस्ट करके रखा है, लगभग 1 कप। ये है रोस्टेड जीरा। ये है सैफरन जो दूध में घोल के रखा हुआ है। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये नटमेग पाउडर और ये है गरम मसाला। केवड़ा वाटर और ये चिकन लेंगे बड़ी पीसेस, लगभग 600 ग्राम। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट के लिए हम सारे मसाले एक एक करके मिलाएंगे। जी हाँ, ये हल्दी गया, नमक गया, रेड चिली पाउडर, samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop.